Guys, magbibigay ako ng tutorial kung paano to i-download, guys. Guys, kung paano yun. Ibibigay ako dyang link. Kaya ganito ang gagawin ninyo. Punta kayo sa Chrome. Punta kayo dito sa Chrome. Wait lang, guys. Yun, guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-download nyo. FR Legends. Punta kayo sa Chrome. Ibibigay ko yung link dyan. Ibibigay ko yung link. Mediafire link po. Tuturuan ko po kayo kung paano mag-download. Hatiin nyo lang po dito. Yan, tapos go nyo na. Ito. Yan. Hintayin nyo lang yan, guys. Yan, guys. Malapit na, guys. Yan, guys. Pupunta pa kayo dito sa file nyo. Tapos, hanapin lang nyo dito yung itong FR Legends TikTok Pixel 7 A 64-bit. Ito po. Hindi po. Ito po pala FR Legends TikTok. Yan po yung zip. Extract nyo po. Extract nyo po. Hintayin nyo lang po yan. Tapos magiging ganyan. Magiging merong size. Magiging ganyan pala. FR Legend TikTok Pixel 7A 64-bit 1. Ito. Install nyo lang. Old version po pero to. Install natin. Yun, up installed na. Tapos ibibigay ko din yung key. Free key na sa inyo. Ito, guys. Kung mayroong pangalan, hatiin nyo. Kagaya nito. May key. May pangalan.
Yung dalawang dyan nasa taas. Gaganyan nyo lang. Tapos, i-resign nyo. Copy nyo na. Katapos nyo i-copy, punta kayo dito. Yung guys. Alis. Yan, dito po. Pinto. Dito po. Pupunta po kayo dito. At ialo nyo po yan. Appear on top. Yan, dyan nyo ilalagay yung key. Ito. Dito po. Tapos, login. Yun, login success. Modified drops. Kung gusto niyo aligin tong sa akin, aligin niyo po. Kasi itong seating, yung car weight niya, ilalagay ko. Tapos yung car, ilalagay lang dyan 9999. Tapos, tire no damage. Car no damage is moved. Yung backfire wall hack. Ito. Sorry guys, kung babae yung video guys, yung lalagi naman kayo. Ito kasi mga hindi ko pa sana yung controlan kaya tapos sa Always Max Link dito ko na ilalagay. Pwede na akong fix nakawalhak kasi wala hindi na kayo mag-fix. Bye guys.